Vectors of pitch. Coordination. गांधी टोटल कॉन्टेंट्स सिलेबस कंटेंट करिकुलम ओके हमें ए दीटा जिस पढ़बार अछि प्रिंसिपल्स काइलो फास्ट स्टार्ट करथिले और फेलियर काहे गेला को फार्मली फेलियर स्केच बेस बेस हमें कौन सी बेसिक एजुकेशन में आउट का साइमल्टेनियस ताको के आउट करना पर कौन सी बोलिए ओटे पर फाइव किस बोलिए कैसे देखा और फाइव एजुकेशन ओडिया रे पढ़ता ओके हम दुनिया में सीखता ओडिया रे दुनिया हां दुनिया की भी फाउंडेशन आप हिंदी वाला दुनिया की सीखता इंग्लिश वाली फाउंडेशन इंग्लिश बेसिक सब हिंदी दुनिया की सीखता ओडिया में सीखता आउट का नाम अछि नईताली हिंदी में हिंदी में नईताली ओडिया में नईताली नईताली ओडिया रे पढ़ता तो कंफ्यूज होगा नहीं यदि सिक्योरियस नईताली फोरकास्ट कम्युनिकेशन बा बेसिक एजुकेशन आसो सब जिंस कोवर्ड होता अछि क्राफ्ट एजुकेशन बा वस्तु शिल्प पढ़ो बा सेक्स ऑफिस बा स्वावलंबी बनेबा बा आत्मनिर्भर होबा सब ए जिंस अछि क्लियर तो हमें काली जो प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन पार्ट में पहले अछि कौन सा फास्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ओके तो गांधी जी कल भी इसी तो गांधी जी जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितने वर्ष का शिक्षा दबा था कौन थे 7 इयर्स तो हमसे जो बोलते 7 से 6 वर्ष आगे शुरू करने का पॉपुलेशन का 6 वर्ष मैं इसको सारे में छोटा वाले को ऑप्शन में कोई लिखा होता है सिलेक्ट कर भी ना सकते तो सबको कुछ कर सात में छोटा करके तो सात तो আমি যেতে হচ্ছে এবে ক্লাস 1 আমকো 6 দেখেন 6 বছর হচ্ছে আমি ক্লাস 1 তে অ্যাডমিশন হচ্ছে তো এই পিরিয়ড হিসাবে তাহলে সেকেন্ড ইয়ার মানে ক্লাস অ্যাডমিশন হচ্ছে প্রথম সেমিস্টারে তো সেই হিসাবে অষ্টম মানে 8 বছর 9 বছর 10 বছর 11 বছর 12 বছর 13 বছর 14 বছর 7 বছর প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া যায় ওকে তো ফার্স্ট এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট করে মানতে করতে হবে গান্ধী কেতে বছর তো কথা হচ্ছে 7 বছর 7 years of primary education should provided in the basic education schools जो स्कूल में मतलब प्राथमिक शिक्षा दिया जाउची पर नई तालीम अछि बा दुनिया की शिक्षा दिया जाउची से सब स्कूल में मतलब केते वर्ष शिक्षा दिया जाउची मात्र शिक्षा 7 वर्ष मात्र यदि एज ग्रुप होचे तमे 7 वर्ष 14 वर्ष पिला
ओके ତା ସହିତ ସେ କହିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅବଜରଭେସନ ଜାଣିଥିବା କି 12 ବର୍ଷରେ 12 years କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ୱିଥଡ୍ର କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖା ଗଲା ସୋସାଇଟିରେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ ସେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ କଣ କରାଯାଉଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ मोबाइल আমি বলছি কোন তাহলে 12 বছর এই মানে কোন কথা যে ঝিও মানে ম্যাক্সিমাম দেখা হচ্ছে 12 বছর যদি কমপ্লিট ହେଇଯାଉଛି ମାନେ পঞ্চম ক্লাস পড়ে যাଉଛନ୍ତି ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ପଢେଇବା ପାଇଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମାମ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରାଯାନ୍ତି କି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କାଢି ଦଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ହ୍ୟାମ୍ପର ହଉନାହିଁ କାହିଁକି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି वाला एजुकेशन प्रोवाइड କରାଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ କଣ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖ free and compulsory education वाला medium of instruction देखो सेम चीज को बार बार रिपीट देगी all a child is trained 8 years and during these 8 years except English according to हाँ जोटा इसे कहते हैं इंग्लिश शिक्षा दिया जाओ नहीं जो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है कार्तिक पीरियड में इंग्लिश एजुकेशन दिया जाओ नहीं अभी डिफिकल्टी लॉस कम करना है तब this will also requires saving of fear and the knowledge makes the child will take a best it will be solid and it will right so it is the beauty of the system fast কিন্তু সেই ফার্স্ট 7 ইয়ার্স ভিতরে তার সিলেবাস হিসাবে যাহা আছে কমপ্লিট গেটিং পাই যাহা দরকার আমি সেটাকে ঝিও ମାନଙ୍କୁ कैसे ओके ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏଇ 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷାର ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା କହିବା ସହଜରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯଦି भिन्न बुनियादी बस प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी फर्स्ट क्लास हमें मैक्सिमम जियो में कवर କରୁଛୁ ତାପରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ବା ହାୟର ବୁନିୟାଦି ବା ହାୟର ନେକ୍ସଟ 3 ବର୍ଷ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଏଇ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷର ପିରିୟଡ ଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ହେଲା ଆମର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା କଣ ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମିଡିୟମ ଅଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବିଷୟରେ ବାରବାର କଣ ହେଇସାରିଛି କୋଉ ବର୍ଷ କନେକ୍ସନ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଆସିପାରିବା ପାଇଁ तापर पार्ट कौन सी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन काले କଥା ହେଇଛି चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देखिए ना बदल निकला है ये सेंटर एजुकेशन या कौन करो टीचर सेंटर एजुकेशन लर्नर सेंटर और लर्निंग सेंटर से जो लर्नर सेंटर का बच्चे को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कुछ बच्चों ताको कुछ चाइल्ड सब में बहुत तरीके से भैया बहुत तरीके से बहुत बोलो कुछ बोलो केबे केबे नेक्स्ट वीक को स्लो बोले ହେଲା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କହିକି କେବେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ ଫୋନ ଦେଖିଲେ ପିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଧରିକି ଆସିବ କଣ ହେଲା ଫୋନ ଆଉ ଏବେ ତୁ ଫୋନ ରଖ ହେଲା ଆମେ କଣ ଦେଖो ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ମାତୃଭାଷା ପଢିବ ଥାର୍ଡ ହେଲା କଣ କି ଥାର୍ଡ ତ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର ତ ଆମେ କାଲି କଥା ହେଇଥିଲେ टीचर सेंटर लर्नर सेंटर और चाइल्ड सेंटर और लर्निंग ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହି ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन लर्निंग सेंटर का हम पहले कौन होता है जोने की बेसिक ऑब्जर्वेशन पर या तो अपने फिगर के अकॉर्डिंगली थोड़ा डिस्कशन एंड प्रेडिक्ट टीचर फॉर बॉडी स्टूडेंट बेसिक फोकस दवा द चिल्ड्रन से अकॉर्डिंगली लर्निंग सेंटर माने होला আমি যদি হচ্ছে টিচার সেন্টার ডমিনেটেড বাই টিচার টিচার এর মুখ্য দায়িত্ব লর্নার সেন্টার মানে মুখ্য দায়িত্ব রইল লর্নার বা চাইল্ড লর্নিং সেন্টার মানে মুখ্য দায়িত্ব রইল লর্নিং প্রসেস সেকেন্ড কোন লর্নিং প্রসেস শিক্ষার প্রক্রিয়া কোন ও সময় কোন দরকার আমরা লর্নিং সেন্টার অ্যাপ্রোচ করে তাহলে চলবে যাহা দরকার जो एमसीसी क्लास 1 टू 5 पिला को पढ़ने पर टेक्निक्स যাহা हायर एजुकेशन से है कि ये तो बोलूंगा ना छोटे पिला को गेम माध्यमରେ ପଢୁଛୁ କଲେଜ ରେ गेम माध्यमରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଟେକ୍ନିକାଲ କିନ୍ତୁ ଆମେ
କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ପଢିବା ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପଢିବା ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ପିଲାକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇ ପାରୁଛୁ ପିଲା ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗଲେ ପିଲାକୁ ନାଚ ଗୀତ ସେଠି ଟିଚର କହୁଛି ଆମେ ଏଠି କଣ ନା ଯୋଉ ପାଠ ପଢାକୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ପଢିବାକୁ ଆମେ ଲର୍ନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ ବି କହୁଛୁ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ହଉଛି ଲର୍ନିଂ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ କ୍ଲାସ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପାଠ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ପଢେଇବାକୁ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଟିଚରସିପ ସବୁବେଳେ କାମ କରିପାରିବେ ଓକେ ବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଏମିତି ବି ବେଳେ ଦରକାର ପଡିଛି ଟିଚର ସେ ଇନଭଲଭ ହବେ କାମ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସେ କଣ ତ ଲର୍ନର ଲର୍ନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ ବୋଲି କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ବସିଛି କଣ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ କୁହାଯାଉଛି ବା ଫୋକସ ରହିବ କି ସେ ଲର୍ନର ରହିବ ଫୋକସ ତା ମାନେ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଡ୍ କଣ ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ କୋଉ ଟାଇପର ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପର ଆମେ ସେମିତି କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ୱେବିଂ ଅଛି ପୁଣି ଆମର ଅଛି ସ୍ପିନିଂ ଅଛି ଗାର୍ଡେନିଂ ଅଛି ଭେଜିଟେବଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ ବା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଟିଚିଂ ବୋଲି କହ ତାପରେ କଣ ଅଛି children learn by doing a self activity self activity মানে concept খালি আমি ভাবে ভাবো মন্টু লাও আমি বেতন টিচিং activity next how learning by doing it ওকে আমি তা পূର୍ବରୁ ଏଇଟା ବି କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଜେ କଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମୋରାଇଜ ଆମର ରହୁଛି ଆମେ କଥା କହିଲେ 90% ମେମୋରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଜିନିଷ ତାପରେ ଯଦି ଜିନିଷ इन्वॉल्व ହେଇକି କରୁଛି ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଡେଭଲପ କରେਗਾ ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ ନିଜେ ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାଗ ନେଇକି ପାଠ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକାସି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓକେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢାଅ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ କଣ ସେଲ୍ଫ ଏଫିକାସି ଓକେ ଏସିଏଲ୍ ଏଫିକାସି सेल्फ एफिकासी मतलब कौन ओडिया रे आत्मविश्वास आमे जेते कोसे गोटे पिलाटी तमे माने भी जदि गोटे जिंस को पाठ पढिला तमे क्लास रे बढ़िया से कहि पालो तमे भितर गोटे कॉन्फिडेंस आसे जाहा को कहि पाली 40 टा पिला तो सेई जिंस ना जदि को बेसी इन्वॉल्व हेकी पाठ पढि ताले मोर गोटे सेल्फ डेवलपमेंट हबो मोर गोटे सेल्फ निजर विश्वास आसे सेल्फ एफिकासी से तमे ए पॉइंट रे जाने जे सेल्फ एक्टिविटी मेथड रे ପିଲାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଦେଖିଲେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ओके तापर कौन होची क्राफ्ट एंड क्राफ्ट कौन तापर हस्तशिल्प माने जोथरे आमे मनक आमे आज हम डिस्कस करबा लर्निंग रे तीनटा एज काम कर प्रति क्लास रे आसपास मध्ये फास्ट रे करबी लर्निंग प्रोसेस टा हम सेकंड ईयर को अछि लर्निंग कोन ईयर कोन होचे हां शिक्षण ओके शिक्षण माने लर्निंग माने कोन होचे पता होते लर्निंग इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट ओके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट learning process কিছু একটা শিখিয়ে বড় প্রক্রিয়া আমি তো সেটা লার্নিং কথা বলছি আমি আমি আজকে আমাদের লার্নিং প্রসেস করছি তার মানে খুব ছোট জিনিস শিখি এইটা মানে আগରୁ তা রিলেটেড কিছু শিখেছি যেমনি সপোজ আজ আমি ক্লাসে মিশ্রণ পড়িয়ে মিশ্রণ জানিবা বলে পিলাକୁ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ନମ୍ବର ଜାଣିଥିଲେ एक दुई ଜାଣିଥିଲେ ତ କଥା ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବେ ତାପରେ नंबर जानिबा तो फाउंडेशन କଥା भी नहीं तो निहाती फास्ट আছে तो निचे कोन काम ओडिया रो सब दिन लेक्चर प्राय जीरो सहित छोट थाए जेते ओडिया रे एक लेख दुई लेख जे तीन लेख जे चार लेख जे आपण सब दिन जीरो टाइप रो जिंस अछि हम से पढि छाए हमको कम्प्लीट परिस्थिति पड़े तबे हम फास्ट पढि छाए कि करे आगो ओबी सिखाते ना ओबी सिखाते
ओडिया माने एक दिन नहीं कि हम नॉर्मल लेकर और आमती मैक्सिमम এই জিরো वाला শব্দ আছে তো ফুল वाला শব্দ আছে আমি যে খালি মধ্যে আর্টিস্ট সেটা করিবে ইনসান সেটা করিবে সেটা মনে করে নম্বর যাই বা নম্বরটা লিখতে যাই নম্বর সেটা যাবে সেটা আমি সবই ফোনটা করে শিখি তাহলে মনে করলাম প্রসেসটা কখন আমরা এডিট করে দিই লাগি 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 কি হচ্ছে তো এই যে লগ্নটা আমরা দিদিতে আমাদের সব আছে আপনি হচ্ছে ম্যানেজিং টেক্সট পড়বেন 3x যারা পড়ে তারা পড়ে সিকিউরিটি ডিউটি পলিসি 3x বা ইংলিশে বলে 3 domains of law 3 domain 3 domains of law বা পলিসি ওকে সিকিউরিটি ডিউটি পলিসি আচ্ছা পলিসি বলতে কি হচ্ছে को পর্যন্ত ব্যাপ্তি পারে যদি আমরা এই বলটা ছিল এক্সেসিটি মিটার এই বলটা একদিকে পর্যন্ত ব্যাপ্তি পারে শিক্ষার বিভিন্ন ব্যাপ্তি পারে আন্দাজ তিনটা আছে ফার্স্ট হলো হেড হার্ট হ্যান্ড ফার্স্ট হেড হার্ট আউট और जाकर मुझे मस्तिष्क हृदय और रक्त ओके तार पहली वाली लैंग्वेज कॉग्निटिव हेड मुझे कॉग्निटिव डोमेन हार्ट मुझे अफेक्टिव डोमेन 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 कौन सा लो हैंड मुझे साइकोमोटर डोमेन ओके তাহলে ওড়িয়া কাব্য আছে কগনিটিভ কো হয়ে যাচ্ছে জ্ঞানাত্মক হার্ট বা আফেক্টিভ কো হয়ে যাচ্ছে ভাবাত্মক হ্যান্ড কো হয়ে যাচ্ছে মনোকারক ওকে এই তিনটা হলো কারণ the 3 H or 3 domains of learning আমি একটা জিনিস দুটো করতে भी পারবো কিছু একটা প্রবলেম দিয়ে আমরা সলভ করি ওকে তো তোমরা সেটা যদি বুঝছো তাহলে সলভ করতে পারবো আমি যেটা নরমাল করছি তো ভুলটা করছি ওই প্রবলেম সলভ আগে প্রবলেম তো কেটে সলভ করি তো যদি আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারছি তাহলে সেটা কোন প্রবলেম ছিল এই তিনটা যখন বলতে কগনিটিভ ডোমেন বা ওড়িয়া জানা ক্লাইমেট প্রোফাইল কাজ করছি প্রবলেম সলভ করছি কিছু লাইফে প্রবলেম আসছে আমি নিজে ভাবছি সলিউশন কাঢ়িবা নিজে নিজে অ্যানালিসিস করিবা এই ব্যাপারটা সেটিফাই করতে পারে বলিকা তবে এই সব কিছু মানে কিছু কোনো কোনটা একটু ডোমেন নিয়ে আসিব জ্ঞানাত্মক বা কগনিটিভ নেক্সট হলো আফেক্টিভ বা হার্ট বলি করছি সব খুব ভালো লাগে মতে আর্ট ক্লাস ভালো লাগে मैं मुझे इसी क्लास में बस कि मते डांस ভালো লাগে যদি আমি ডান্স ক্লাসটা করছি নাচ ভালো লাগে যদি আমি ম্যাথ করছি ভালো লাগে এতে সাবজেক্ট তো পাবো হচ্ছে কিছু সাবজেক্ট বেশি ভালো লাগে ঠিক আছে আমার কিছু কিছু ভালো লাগে কিন্তু আমাকে শুধু এক্সামটা দরকার আমি পাবো কিন্তু কিছু ভালো লাগবে আমি পাবো আসলে এই ব্যাপারটা ভুল লাগছে ভালো লাগে সেটা ভালো লাগতে জিনিস লাগা আবার মতো বাজার এফেক্ট আপনি ডোমেন আছে আমি কিন্তু ভালো লাগে কিন্তু শিখতে যদি মতো ওই জিনিসটা ভালো লাগছে তো আমি শিখি ওকে লাস্ট গুলো করতে চেষ্টা করছি সাইকো করতে বা ওই আছে দোষ করো ভালো হলো আর সাইকো করতে সত্তর মানে শুনতে ডক্টর মানে করতে যে বহু ঠিক আছে বলবো ওকে লক্ষ্য করতে আমার বড় বড় হাতে কাম করতে লক্ষ্য করতে যদি কাম করতে লক্ষ্য রাখলে চালিয়ে পাবে তাহলে ইচ্ছে এইভাবে জিনিস হচ্ছে আমি নিজে বডি মুভ করিকে শিখি মতে এটা ফিজিক্যালি শিখতে পারবো ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି ଶିଖିପାରିବି ନାଇଁ ମତେ ଫିଲ୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବାର ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ହୋଲ ବଡିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ପରିଚୟଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ ତ ଏଇ ଟାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାଇକୋମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରହୁଛି ତ ଓଭରଅଲି ଆମେ ଯାହା ବି ଶିଖୁଛୁ ହୋଲ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଶିଖୁ এই তিনটা ডোমেন অর্ডার দিয়ে শিখি
किछा जिंस मुंड बटाओ किछा जिंस हमको भलो लागे बोली शिखु आ किछा जिंस हमको भलो लागे नॉट एप्लीकेबल जे पर्यंत मु निजे फील करना देछु शिखबे যদি কইবি মতে ক্রিকেট को বুঝ পারছি ক্রিকেট মতে ভালো লাগে কিন্তু ক্রিকেট খেলিবা দেখি যে কোন ঘরে বসছি নাই না তাহলে মতে ক্রিকেট এই রকম তুমি একটা সাইড করতে তুমি কমপ্লিট করতে পারি মানে বিলকুল সব করে প্র্যাকটিস করে তো ওভারঅল লার্নিং প্রসেসে আমি তিনটা ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ ଓକେ ଆମ ଜଣାତରେ ବା ଅଜଣା ତିନଟା ଯାକ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଟା ଅଛି କଣ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ motor development हो चुकी है এটা কিছু লেখা প্রিন্সিপাল টা এই যে রিসেন্ট প্রিন্সিপাল টা কম হলো ক্রাফট সেন্টার এডুকেশন রে আমি ম্যাক্সিমাম পিলাଙ୍କର ইনভলভমেন্ট এক্সপার্ট নে তা সହିତ করতে আচ্ছা ক্রাফট সেন্টার এগুলো আমি বলি তিনটা জায়গা কিছু আছে কি নাই ক্রাফট সেন্টার এডুকেশন তো সপোজ কিছু একটা নয়া মূর্তি ତିଆରି କରିବାକୁ ছোট ছোট ভাবে সুন্দর ভাবে ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଏତେ ସାରା କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିତରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଟାକୁ ନେଲି କାହିଁକି ନା ମତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ବୁଣାବୁଣି ନେଲି ଏଠି ବର୍ଷ ନେଲି ତାଙ୍କ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ସେତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି କରେ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ପ୍ରତିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ କମି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଉଛି କ୍ଲିୟର କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କଣ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଥ୍ରୀ ଡୋମେନ କଥା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ତିନିଟା ଯାକ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବିକାଶ ଘଟିବା କଥା घटिबो क्लियर तापर कोन कोन अछि greater freedom to work greater freedom to work अच्छा greater freedom to work कोन लिखा है कि पढ़ो the children must have the freedom to work for themselves to plan their work according to the choice and interest and teacher also bears much freedom আমি যেতে পারে তুমি নিজে ভাবো নরমাল ক্লাসরুম আর ডান্স ক্লাস তো নরমাল ক্লাসরুম আর কিছু এটা কিছু চিত্র वाला क्लास ड्राइंग वाला जितने टीचर को ड्राइंग क्लास में कोई समझते होते सीनियर आंको तब मन हिसाब रे आंको तो तुम से कम पड़ चालू बुझे कुछ तुमको लगे जे गछटा निभे बदल से तुमको लगे जे कदली गछ कर पेली पाइबो हम से को अछि कि नहीं तो एबे सीनियर में जस्ट भट्ट को 2 सेकंड देली को सीनियर आके सते नहीं हां सते वाला ड्रॉप रे हां এটা को गाना सुनते जल्दी चलो 10 सेकंड भी चलो एक दुई तीन चारि पांच छ सात आठ नौ 10 चलो देखियो कथा क्रिएटिविटी ये गोटे अच्छा ये देखिए एमती हमर ओवल माने सब करिछ कोन तो पहाड़ ये भी ओवल पहाड़ माने एमती वृत्ताकार अच्छा ये तीन कोणिया और वृत्त को देखिए तार तीन कोणिया किंतु एमती गोटे एमती लाइन लागि छ तो ये संपूर्ण त्रिभुज अच्छा आमे से ये कोन अच्छा पत्थर पानी घर सूर्य छवि पत्थर आरे सूर्य भाई पत्थर की पाउची ବର୍ଷାର ଏଇ ଯୋଉ କଲେଜ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଯୋଉ ଆମର ହାର୍ଟ ଚାଲିଛି ନା ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ ତାର ବି ଗଛ ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ତିନିଟା ଗାଁ ଘର ହେଇଛନ୍ତି ତାର ଦିଟା ଗଛ ତୋର ଦେଖି ତାର ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମାନେ ତ ଅସ୍ତ ମାନେ ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଚ୍ଛା আমি যদি কেউ কখনো কিছু করে ড্রয়িং করে সেটা ଗୋଟେ ফ্রিডম ରହିଲା ନାହିଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କର ମତେ ଯାହା ଠିକ ଲାଗେ ମୁଁ କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଏଇଆ ହିଁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ଯେ ତମର ନିଜର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ତମେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛ ତମର ଜିନିଷଟା ତ ଦେଖୁଥିବ ଏବେ ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ଏକ୍ସିବିସନ ହୁଏ ମୁଁ ତ କିଛି
ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଥିବ ତାର ଗୋଡ଼ ଥିବ ପଶୁର ତାର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାର ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଯିଏ ତାକୁ ଆଣିକି ସିଏ କହିପାରିବେ ଏଇ ଆର କଣ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା କଲ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ ଚିତ୍ର ଆଣୁଛୁ ମଣିଷ ମାନେ ମଣିଷ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ପଶୁଟା ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ କିଛି ମିକ୍ସ କଲେ ଆମେ ଭାବିପାରୁଛୁ ସେ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆମର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଙ୍କିଛି ତାର ଅଛି ସେଟାକୁ କନ୍ଭେ କରିପାରୁଛି ସେଟା ବତେଇ ପାରୁଛି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଙ୍କିଲି ବୋଲି ତାମାନେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଠ ଯୋଉଥିରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଥାଏ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସପୋଜ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଥା କହିବି ମ୍ୟାଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଇଛି ମୁଁ କହିବି ତମେ ତମ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବାଲା ସଲ୍ଭ କର ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟ ସାଇଡ ପାଠ ଯାକ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କୁ ପ୍ରମୋଟ କ୍ଲିୟର ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଅଛି respect for manual own interest the way we are expected to express ଯେମିତି ତମେ ଚାହୁଁଛ express କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ express କରିପାରିବ ପ୍ରାକ୍ ଏଜୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ରହିଲା କଣ manual work ଆଚ୍ଛା ଦି ପ୍ରକାର ତମେ ଜାଣିଛ କାମ technical work manual work ଯୋଉ manual work ମାନେ କଣ ଯୋଉଥିରେ ନିଜେ ଆମେ କାମ ତ ଏଥିରେ ଆମେ manual work ଆଉ manual work ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁଛି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନୁଆଲ ୱାର୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ତାପରେ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ତାପରେ ପଡେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସଲା नहीं और वाई पे ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆଉ ୱାର୍କ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍କିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବଲଟେ କଲେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଜାଲଟେ ତିଆରି କଲେ ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ କରିକି କଣ କରିବେ ଏଇ 10ଟା ପିଲା ଭିତରୁ 6ଟା ପିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଡକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖପାଖ ସମାଜରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ ହେଲା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଶିଖା ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବା ଏବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଟିଚର ବନ ଚାଲ ଟିଚର କିଛି ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନ ଚାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବେ ବି ଆଇଏଏସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ସମାଜକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେ ଏଇଭଳି କଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଜ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हम तो सहजे स्टडी कर पारिबा नाही किंतु हमें आपण एकुटी भाबु जे एमिति कले हबो क्लियर तो हमें मुझे क्राफ्ट एजुकेशन का बेसिक एजुकेशन का बुनियादी शिक्षा रे जहां पढ़ा जाउची तार जो डायरेक्ट इंपैक्ट होची को सोशल प्रोग्रेस काहे के मु बुनियादी शिक्षा जो पाठटा को पढौची ओके सेही पाठटा मार्केट को जाउची असे मु समस्त किसी हम जालो होइबा जालो में प्रोडक्शन पढला सेही जिंसटा मार्केट को बोला उस वक्त तेरे को सोशल प्रोग्रेस आगे कंप्लीट कर जो एते एंगल अछि सिमा एई कामटा को बेसी गुरुत्व दिया जाय ओके तो एटा होते ହେଲା हमर सोशल प्रोग्रेस इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिटी सेब्रो से जिंस कहलिबा कम्युनिटी कोन दरकार आ मु एठु कोन पढौची गोटे लिंक रखा दरकार ना एबे भी कहबी जे एबे जे हम देखिछे सब जगह मेडिकल कॉलेज करू है ना आगरो बहुत स्पेसिफिक थिला कौन मेडिकल कॉलेज बेसी कॉलेज डॉक्टर আমি যেটি বলছি ডে বাই ডে নয়া প্রকার রোগ এটা আସୁଛି অন আইডেন্টিফাই আমি আইডেন্টিফাই করি বিভিন্ন প্রকারର ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ଆଗ ଦେଖିବା ମେডিସିନ ମାନେ ପରେ ମେডিସିନ ତ ଆମର ଏଥିପାଇଁ ଆମର କୋଉ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ଇନହେଲ୍ କରୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଲିଟିକାଲ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏବେ କିଛି ପ୍ରିୟରିଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋ ବଡି କେତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତେ ସମୟ କେତେ ନବ ନିହାତି ସେ ରିଆକ୍ସନ ଦବ ନିହାତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି ଫଳମୂଳ ଆମେ ଆଗରୁ ବ୍ୟବହାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଫଳମୂଳରେ ବେଶୀ କେମିକାଲ ସେଥିରେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ଯେମିତି ବରଫ ଚକୋଲେଟ ପରିକା ମିଠା ଏତେ ମିଠା ତ ନଥିଲା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଏବେ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ବି ଅଲଗା ଟାଇପ ସେ ରାତିକୁ ଆସୁଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନ କଲର ସକାଳୁ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡଉଛନ୍ତି କଲର ଚେଞ୍ଜ ଯାହା ବି ପନିପରିବା ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆଗକୁ ନିହାତି ମୋତେ ଦରକାର ହବ ମୋ ଛାତକୁ ଏତିକି ଜାଗା ରଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ଖାଇବି ବୁଝିପାରୁଛ ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଭାବରେ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ କଣ ପଢୁଛି ସୋସାଇଟିକୁ କଣ ଦରକାର କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ରହିବା
एबे समाज चाहूँ जे मैक्सिमम माने मैक्सिमम क्षेत्र में भलो भलो टीचर आसन तो टीचर आसी हम को निया तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तैयारी करिवे टीचर को ट्रेनिंग दो भाई हम बुझे हम एग्जांपल कहते कि हमर 9th 10th के हो गया जे ऑप्शनल रहा कोन जे हम क्लास ऑप्शनल हमर ए जो एग्रीकल्चर थिला हिस्ट्री थिला ऑप्शनल साइंस सब थिला सब एग्रीकल्चर को माने मैक्सिमम कुछ एग्रीकल्चर नहीं কিন্তু পড়িବାକୁ ଟିଚର ନାହିଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ନା ନା ତମେ ତାହେଲେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ନିଅ ଆରେ ଟିଚର ତ ତା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ମ୍ୟାଥ ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେଇପାରିବି ଲିମିଟେଡ ଅପସନ ସେ ପିଲାମାନେ କିଛି କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ କମ୍ୟୁନିଟି କଣ ଦରକାର କରୁଛୁ କମ୍ୟୁନିଟି କଣ ଦରକାର କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ପଢୁଛି ବା ମୁଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ତ ଏବେ କି ଆମେ ନୁହଁ ଆମେ ଏ ଯୋଉ 1937 ଆଙ୍ଗେଲରେ କହୁଛୁ ତ ସେଟା ସମାଜ କଣ ଦରକାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଲୁଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରେଡି ଲୁଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲରେଡି ଲୁଟ ସରିଲାଣି ସବୁ ସରିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ନିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେବଳ ଆମ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ମେନ୍ ମାନେ ମେନ୍ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପଢେଇଥିଲେ ନା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଲେକ୍ଚର ପଢଉଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର କଲଚର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଯଦି କାଟିଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରୁଲ କରିବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଣ ଆସିଥିଲେ ବାକ ତାଙ୍କୁ ପଟା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏଇଟା ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଲାଗିଲା କି ଭାରତକୁ ସୁନାର ଚିଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସୁନା ଚଢେଇ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତାର ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜ କରିପାରିବା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଅପ ଟୁ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନି ତ ଯୋଉ ମେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଭୁଲିଲେ ସର୍ଭେ କଲେ ସେ ଡାଟା କଲେ ସେ ଲେଟର ପଠେଇଲେ ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଲେଟରଟା ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲି କୋଉଠି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ କଲଚରାଲି କମ୍ ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କୋଉଠି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ କଲଚରାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ଭାଷା କଣ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବହୁତ ଆମର ନଲେଜ ओके ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଆମ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏବେକା ଡେଟରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ସୁନିତ ଓଲିୟ 9 ମାସ ପରେ ଆସିଲେ ସେ ଆସି କହିଲେ ଭଗବତୀ କଣ ଥିଲା ଭଗବତ ଗୀତା ବହି ନେଇକି ଯାଏ ओके गणेश जी को स्टैचू भी छुट्टियाटे नेଇକି ଯାଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ବାକି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କଣ ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷରେ ବାହାର ଦେଶକୁ ନେଇକି ଯାଇଛେ ତାପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ତାମାନେ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନା ଆମେ ଯେ ଫରେନର ଯେ କି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଫଲୋ ନ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି ଇଭେନ୍ ବାହାର ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯଦି ବହି ପଢାଯାଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବାର ଗୋଟେ ସିଲାବସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଯେ ଆକୁ ପଢାଯାଉ ସଂସ୍କୃତ ପଢାଯାଉ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାକଲ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ଯଦି ଆମେ କଲଚରାଲି ଭାଙ୍ଗିଛୁ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଯୋଉଟାକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯୋଉଟାକି ହେଲା ଓକେ ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଆଉ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ତାର ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମୋ ହିସାବରେ ମତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ମତେ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ନିଜେ ଦେଇକି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଉଦ୍ଭାବ କରେ ସେଟା ଥିଲା କଥା ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ ଶିଖିବାର ଅସୁବିଧା ଇଂଲିଶ ଶିଖ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ କଣ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଅପରଚୁନିଟି କଥା ଥାଏ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ନା ପିଲା କଣ ନର୍ମାଲ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି 2 ମାସ ପରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ବାହାରୁ ହଁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ନିଜ ସଂସ୍କୃତ ନିଜ ମୁହଁକୁ ନ ବାହାର ଜିନିଷକୁ ଆପଣା ମନା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନ କରିବା हाँ ये लाभ पर सोशल हम देखिए जो सोशल प्रोग्रेस में इनहादी ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ କୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦୁନିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲିଙ୍କ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରଡକ୍ଟସ କମ୍ୟୁନିଟି ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଏତିକି ହେଲା ଆମର ତାହେଲେ କଣ ଟୋଟାଲ टीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन और वर्ल्ड वाइड पीस हां हां वर्ल्ड पीस तो लास्ट वन जो हम वर्ल्ड पीस कला गांधी जी को निहाती हम जानछे अहिंसा करेगी
सत्य और अहिंसा ऊपर ही ताको क्राफ्ट एजुकेशन मोर मन में सिखती सत्य और अहिंसा हिसाब से पढ़िबो और मेन कथा हला कि जो तुम लागो कि क्राफ्ट एजुकेशन को द्वारा किछ करबी कहू ना ना नहीं ना से चीज जे मु तो एभली जो शिक्षा दउ तार कोनोसी क्षति नाही ते सब शांति भाव मु जे शिक्षा गोला वर्ग बा बंधु को ध्यान शिक्षा ताले होते क्वेश्चन रास्ता जे मु किछ छोटे एभली शिक्षा दउ जे कि अन्य पे काम करे ओके किंतु मु से जिस शिक्षा मु पिला को ए दिन साबित करूचे पिला जे बडर तार असल परिवेश तो ऊपर बाल 20 पे काम क्लियर एतिके ला हम टोटल the principles of basic education বা বুনিয়াদী শিক্ষার কোন কোন নিয়মাবলী বা বুনিয়াদী শিক্ষা বা নৈকালিক কোন কোন নিয়মাবলী বা মধ্যা স্কিম রে जो বর্তমানে এইবা বেসিক এডুকেশন সেন্টার তার কোন কোন নিয়মাবলী মাগଣା শিক্ষা দবা মাতৃভাষাରେ পড়িবা activity based ରେ ପଢେଇବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ ରେ ପଢେଇବା ଆଉ ହେଲା କଣ क्राफ्ट सेंटर ରେ ପଢେଇବା ତାପରେ हां डेवलप वीडियो को हुआ टीचर सेल्फ एक्सप्रेशन करिबा मानव वर्क करतबा सोशल प्रोग्रेस और वाइल्ड पीस एतिके लागलो टोटल प्रिंसिपल आ परे भी যদি फेल्युअर नहीं है ओके फेल्युअर रे ଗୋଟେ फास्ट बार होछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऊपर बिल्कुल ध्यान दिया जाए हमें नीचे भाबा हम जो सातटा एक्टिव प्रिंसिपल कले कोठे में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऊपर कथा नहीं पहले এটা তো ফার্স্ট হলে যে বেসিক এডুকেশন এ পিলাଙ୍କର সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট বা সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট কিছু নাই বুঝছো সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট মানে আমি যেটা পড়ে আছে মনোবিজ্ঞান সাইকোলজি মনোবিজ্ঞান তো মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ মানে কোন কোন সময় কোন পিলাটা কোন ভাবুଛି আচ্ছা তুমি নিজে ভাবো আমার টার্গেট বেসিক এডুকেশন পড়ুଛନ୍ତି কোমানে প্রথম শ্রেণীରୁ সপ্তম শ্রেণী যাওয়া শ্রেণী বা পঞ্চম প্রথম পঞ্চম তিন নম্বর পঞ্চম মানে সপ্তম अच्छा एक छोट पिला को नहीं दी वो कोन एक्चुअली क्राफ्ट सेही बोले भाबे करि परिबी की गोटे क्वेश्चन ना जोटा कि सेंस আমি কହୁছি আপু ফাউন্ডেশন দউছে কিন্তু एक्चुअली সেটা কোন তৈরি করি পারছে কি এটা এক্সপেরিয়েন্স মানে কন্ট্রাডিক্ট করে সত্য যে एक्चुअली কোন ফুলফুল এবারে কি এ হচ্ছে কি মানে কি তারা আউট ডিমেট ফার্স্ট ডিমেট বুঝলো ফার্স্ট ডিমেট হলো সমস্ত মনକୁ ଦେଖିକି ତିଆରି ହେଇନଥାଏ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करा जाଉଛି नेग्लेक्ट एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन नेग्लेक्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पिला मानकर कोन मन कोन जाउछे ता ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाए गुरुत्व कोन लागला हमको सुसाइड प्रोग्रेसिव पे जगह सुसाइड दरकार से हिसाब से बेसी गुरुत्व देले पिला का तो नीचे पाबो खाली डिस्कशन लेक्चर और क्वेश्चन आंसर এটা কত नीचे को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन को खाली हमने कितना लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग लर्निंग पॉइंट हला आमे पिल्ला मानक ऊपर फोकस करछ किंतु जो बोली भाबरे साइकोलॉजिकल एंगल को देखिबा कथा सेही बोली भाबे देखा जाउ नाही जति कि परिमाण को देखिबा कथा हमर एक फोकस कोन हला ना वो केते जिंस तयारी करके बिकिबे टंका आनिबे निजे स्वावलंबी हेबे मोर ता ऊपर मोर रही जे बेसी जति तीनटा सब जीएस को कहूचे मैक्सिमम फोकस तो लास्ट एज ऊपर रहउचे जे बेसी मैनुअल वर्क बेसी प्रोडक्टिविटी बुझ पाछो तो आमे जे देखि कोते साइकोलॉजी कोते कांसेप्ट किछ पढिया और एजुकेशन कोते कांसेप्ट अछि पढिया पे ए बोले तो किछ न क्लास ता बस पढा जाय तो कोते साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स कोते किछ गुरुत्व दिया जाय नाही मैक्सिमम लोग कहो काहे कि ना काहे टारगेट से बोले जे टारगेट छोट बिना जो समय कि आमे जानछि ना अप टू माने 5% ভিতরে পিলার 80% ଆମର সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ম্যাক্সিমাম তো তাকা কি 400 পাইবেনি তাকা কি 400 বিএড করিব সেটা সাথে সাথে শিখিব আর প্রেজেন্ট নিজেকে পুরো প্রেজেন্ট করে সেভ করা তো এই যে আঙ্গেলটা को টিকে কম বেসিক এডুকেশন সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট को টিকে কম ওয়েটেজ দেয়া যায় বুঝপারলো এটা একটা ফার্স্ট হবে আর সেকেন্ড পেরিয়ড আমি বুঝছে এটা কমপ্লিটলি পসিবল নহ যে এই টার্গেট গ্রুপ পিলা মানে ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ମାନୁଆଲ ୱାର୍କର ହେଇପାରିବ
ଏ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଏଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ନୋଟ କହୁଛେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ଆମ ପିଲା ଯୋଉ ଆମେ ୱାର୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ପଢିଥିଲେ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 150 ମିନିଟ ପ୍ରାୟ ओके तापर सेकंड है लैंग्वेज मैथमेटिक्स को मतलब सेवन करना पड़ता है 30 मिनट्स एबे जो हम पहुंचे एबे जो हम पहुंचे सबको पीरियड समान दिए जाए एबे के क्लास रे सबको पीरियड सबको समान दिए जाए কিন্তু ସେ ଯୋଉ ସମାନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ବେସିକ ଏଜୁକେସନ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା କି ଯେ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟିଚିଂ ଆୱାର ହେଇଥିଲା ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାନ ପରିମାଣର ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ବେଶୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା କ୍ରାଫ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ସେତିକି ସମୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯୋଉଟା କି ହେଲା ମାନେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମେରିଟ ଆସିବ मैक्सिमम अर्बन বা রিচ পিপল মানে বেসিক এডুকেশন को चाहिए अन्य श्रेणी लोक माने चाहिए जे ताको पिला माने बसिकी चप्पल काम करन सिलेई करन एटा कोटा आंगे कुछ बात तो भी समाज आगु देखो एबे मो फैमिली तो माने बोलते जो अछि मो फैमिली तो पढ़ाई को किछि तो को पिला को कोई भी जाई तो सिलेई कर के टेलरिंग कर तो ताको देई करू ओके एमिति तो नाही ना एबे जो हम छात्र लोक अछि समस्त का मेंटालिटी सेम कि नाही सेम दिस तो हम समाज से जे एते लोक अछंती एते प्रकार रो इनकम सोर्स वाले लोक अछंती समस्त समान भाबे बोलते माने सेक्रेटरी भी तो कोई गवर्नमेंट में ब्रिटिश अंडर रे लोक इंडियन काम करथले ना पण बुझि जे मो पिला जाय कि पाठ पढी कि निजे कि इनकम करी बिकी कि टका आन ठीक तो एटा बडे कहला जे मैक्सिमम रिच और अर्बन सहर रो आ भूमिक श्रेणी लोक होते बेसिक एजुकेशन को ग्रहण करले नाही गोटे ये गोटे डिबेट आ गोटे डिबेट करला गोटे नुवा कास्ट सिस्टम स्टार्ट कोन कास्ट सिस्टम से कहले दुनिया के शिक्षा रे जो कामटा बा जो क्राफ्ट जो पिला माने कले सोसाइटी चाहिला ताको फैमिली से कामटा ही करबो एटा गोटे बेस करी एबे मते शिक्षा होची माछ धरे हैला मते मु पाठ वर्ष एबे से स्कूल टीचर बनवाला ट्रेनिंग नेछ नेला पर को टीचर को ट्रेनिंग नेछ ना टीचर के हबा पाई को टीचर ट्रेनिंग दे डॉक्टर के हबा पाई को मेडिकल ट्रेनिंग दे ओके तमरे ट्रेनिंग जहां नोची मु सेटा बनिबा बोलुची जदि तू एबे अपन स्कूल रे टेलरिंग नेली तो मोटू को एक्सपेक्टेशन हो तू पास कर साला पर कोन करी टेलरिंग ही करी बोली रहइबो ना आगे कोन तो केते कैटेगरी रे सोसाइटी रे डिफाइन जे जहां काम करूची स्कूल रे ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ସେଇ ପିଲା ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ को ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଇଏ ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁଛ ଲେଖୁଛି କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖો ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ତାପରେ not accepted by rich people ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବା ବେସିକ ଏଜୁକେସନ କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ନୈତିକ ବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏଟା ଗୋଟେ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା ଫର୍ମେସନ ଅଫ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ as per the subjects provided in the education okay बुनियादी एजुकेशन रे जहां जहां शिक्षा जरूर तो बुनियादी शिक्षा रे हम कहबे नुवा जाति प्रथा दिया है ओके नुवा जाति प्रथा दिया है कुछ कोई साइड पर कुछ कर हां इसे ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू कास्ट सिस्टम नुवा जाति प्रथा दिया है ओके तो আমি শুধু কথা রে কোন হিসাবে দিয়া দিলাম जो हिसाब रे पाठ सिखाले देबे से हिसाब रे समाज जाय के एस्टैब्लिश करके डिसाइड कर क्लियर आ गोटे काम लेला रिलीजियस
आंगेल को जमा भी इंपोर्टेंस दिया जाए कि धर्म ऊपर जमा शिक्षा ही दिया जाए तो ये ଗୋଟେ बड़ डिमेरिट नो religious education was provided ଏବେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରୁଛୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ ପୂଜା ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛୁ तो और भी बेसिक एजुकेशन एटा देखा लागै जे धर्म संबंधी शिक्षा दिया जाय धर्म संबंधी शिक्षा दिया जाय नै कि जोटा कि मेजर डिमेरिट अच्छा धर्म संबंधी शिक्षा एथि में दिया ना मुस्लिम मान को दिया जाय ना हिंदू मान को तो बिल्कुल दिया जाय ई पटो सेट सेंटर न्यूट्रल रहि जिबा एपटो रहि कि सेपटो मु चोबी ओके तो रिलीजियस एंगल कंप्लीटली चेक एपटो को भी मो एजुकेशन को भी प्रमोट करबे जोटा कि हम कर ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ ନ କରିବା ତୁମେ ମୋ ଜିନିଷ ଟାକୁ ବି ଆଗକୁ ନ ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଫ୍ୟୁଜ କର ଓକେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁଁ ମୋ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମୋ ଜିନିଷ କରିବି ତ ସେପଟ ଲୋକ ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ବିଲକୁଲ ଦବା ତେଣୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଙ୍ଗଲକୁ ବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା କୋଉଠି ନିହାତି ଶିକ୍ଷା ନେକ୍ସଟ ହେଲା lack of trained teachers lack of trained teachers बा शिक्षण पाइथिबा बा तालीम थिबा शिक्षकଙ୍କର अभाव ओके बेसिक एजुकेशन रे पढिया ପାଇଁ टीचर्स ମାନେ रिक्रूटेड होतले ସେମାନେ तालीम पाइ नथिले बा तालीम पाइ नथिबा तालीम पाइथिबा शिक्षकଙ୍କର अभाव ओके लास्ट पॉइंट absence of maximum देखा गला absence of definite books absence of definite books माने प्रत्येक बही जे एजुकेशन में बही होची मैथ में बही होची तो ଗୋଟେ क्राफ्ट से किसी विशेष करी स्पेसिफिक बुक्स एंड प्रोविजंस न ओके एतिके हम साले टोटल गांधी को टोटल कंट्रीब्यूशन कितने क्वेश्चंस हम अछि ताको टिके हम डिस्कशन करबा इंडिया अच्छा पूरे इंडिया हां माने वर्धा को स्टार्ट करा गला तो जो माने को चाहे ना प्रॉपर्टी के से कम तो स्टेट डिपार्टमेंट ना আমি কোছি যে আমি वर्धा আমি जो কোছি वर्धा জায়গা महाराष्ट्र में था तैयारी करा সেই সময় কিছু কিছু জায়গা রে এই ভলি ভাবে এডুকেশন দবা কথা ভাবিনি কিন্তু সেই ভলি ভাবে আগକୁ গলা নাই যে ভাবিনি করিবা তো তাই ফেলিওর রে কাউন্ট করছি ক্লিয়ার আচ্ছা क्वेश्चन आंसर महात्मा गांधी प्रूफ बात केटे जन्मग्रहण करथिले 19 एग्जांपल को 2 अक्टूबर 1869 अच्छा व्हाट इज द अदर नेम टू बेसिक एजुकेशन वर्धा वर्धा ऑप्शन आर इंटीग्रल एजुकेशन हां कि देखो इंटीग्रल एजुकेशन ये सुनो कोई बात करो ऑप्शन आंसर है हां अच्छा यूनिवर्सल एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन Maitali? Yes, Maitali. What was the method of teaching in the system of basic education? Sanskrit, mother tongue, mother. Okay. How does English of who was the founder of basic education? Founder ke? Basic education. Mahatma Gandhi. Who was the who prepared the detailed curricular scheme and the chairman of basic education Dr. Zakir Hussain क्या होते जिन सब बच्चे टोटल करिकुलम में कौन रहिबो मते से नेक्स्ट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन बाय एमके गांधी क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन को हमें दुनिया में सिखाया गया है ऑप्शन सब बेसिक एजुकेशन ओके बेसिक अच्छा that was the main purpose of basic education. Basic education self-help. बस ये जो आंसर देखिए self-dependence, बस self-efficiency. तो तब तो हमें स्वावलंबी हमारा जो का तुमको बेस्ट लागू वार्ड को सीखने
वाला क्वेश्चन की बेसिक एजुकेशन বা বুনিয়াদী শিক্ষার মূল লক্ষ্য কোনটা স্বাবলম্বী হন ওকে নেক্সট হলো in which year the comprehensive plan of basic education was sought out 1937 exact date হলো অক্টোবর 1937 2nd December of 1937 ओके अक्टोबर मासरे आपण কথা পড়িছিলাম যে কিছুটা আমি বটেবা 2nd December রে আমি ফাইনাল করা ডিসেম্বর টাইম কেসে লাগবে পুরো টাইম আছে না ओके अच्छा नेक्स्ट क्लास को गांधी जी को सल्ला पे नेक्स्ट क्लास को समस्त सुना होगा गोपबंधु विषय पढ़ी आम जी गांधी विषय पढ़ी जन्म हाँ देखिलो मुख्य जति पर्टिकुलरली बोल ओके तो केबे जन्म होले कोन ताकर बेसी कोन थिला ओपरली ताको विषय पैराग्राफ लिखि हला समझते अब पढ़ी के आसी हमको इच्छा हम की करे क्लास करके आजले की काट करते गोपबंधु नेक्स्ट हमर गोपबंधु मैं अपन परिस्थिति